कांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमण्डपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पदेः पुरुषोत्तमस्य
श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य యజమానస్య అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में हम प्रतिभागी हैं, साक्षी बने हुए हैं। ये हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। तिरुमला के पावन पर्वत से प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है भगवान का यह विवाह महोत्सव यानी कि कल्याणोत्सव। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार भगवान का यह विवाह महोत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यहाँ पर संपन्न किया जाता है तिरुमला में। वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों के उच्चारण के मध्य भगवान के द्वारा माताओं को मंगल सूत्र ग्रहण करवाया जाता है, धारण करवाया जाता है अर्चक स्वामियों के माध्यम से। ये परम पवित्र अवसर हमें भगवान की परिणय लीला के अंतर्गत प्राप्त हो रही है। आइए हम सब इस दुर्लभ अवसर का लाभ लेवें और अपना जीवन धन्य करें। भगवान के इस कल्याणोत्सव में संपूर्ण भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ इसका दर्शन करें। यह अत्यंत महिमामयी है। हमारे सारे पाप कट जाएंगे। भृगुमरीच अत्रिकस्यमेभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य त्वरितवक्त्राद्या पारिषत्या परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सदनं विश्वक्सेनं तमाश्रये। श्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः। सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैखानसंबन्धे भगवत्कर्मसूचकम्। ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां। प्राणानायम्या प्राणानायम्या ओं भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यं कर्मणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं
शुद्धि पुण्याह वाचनाख्यं कर्म करिचिन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यं च कर्मनितरङ्गं करकाराधनं करिष्ये ओम धाराजुतप्त श्रीमानयेषु धरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोविगृह्णन् प्रतिमादगिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न यन्त्रस्य विश्वे देवामञ्जन्मृतस्य अस्मिन् कुम्भे वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः यातस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयावतिं संकेतं सुपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामगमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्मं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते धोतनिधत्तां प्रीष्यामदेशो विपधानामनादर्यामे सस्तान्तरितान् दधात् पद्माकारमण्डले वोम्भोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिर्गासमेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजने नमः सूत्रवत्यै नमः जयायै नमः सूत्रवतीर्गासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राज्ञमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विघ्नानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रगितां प्रगितां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो भृतानि पुष्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यपोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनदस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपतिमिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्मीदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यं च कर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मणि स्वस्ति रथ्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम सरितः समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मऋध्यतां कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथा तना महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भारगते हनः वुषतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमावभोजस्य क्षयाय जन्वथा आपो जनयथा जनः ॐ
पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आजवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतूकुम्रन् यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मणेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै भक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्त्येष वयक्तुस्यामवतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातप्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः अर्दावने जिग्निये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्ते ममन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनताम् येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रथ्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्नादि सुदिदं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीति सह मा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्त्यगिन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओं प्रात्यान्तिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तान् दक्षिणायान्तिशि मासाः पितरो मार्जयन्ताम् प्रतीत्यान्तिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् मृतीत्यान्तिस्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्तिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामतोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं वस्य देवेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसास्य येनीश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः कवीनां ऋषर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रा नागस्वधितर्वना नागं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा हम देख रहे हैं। परमपिता महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं। उनका यह वरदान ही है कि इस कलयुग में वे स्वयं अर्चा अवतार मूर्ति के रूप में अवतीर्ण हो चुके हैं और हम सबको सुअवसर, शुभ अवसर, दुर्लभ अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम तिरुमला में भगवान के दर्शन करके पूर्ण श्रद्धा, सच्चे मन से आस्था, विश्वास, निष्ठा के साथ कृतज्ञ होकर समर्पित होते हुए उनका ध्यान करें। भगवान यही अपेक्षा करते हैं, केवल सच्चे हृदय की ही उनको चाहत होती है। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आडंबर उनको बिल्कुल अप्रिय है। सच्चे मन से
भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को स्वीकार करें एवं उनके प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करना ही हमारी भक्ति है। सब कुछ उनके भरोसे रख दो, वे स्वयं ही इसका सभी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। हमसे पहले अनेक महानुभावों ने, अनेक भक्तों ने भगवान के प्रति अपनी निष्ठा भक्ति प्रकट करके परम पद को प्राप्त कर लिया है। अब ये देखिए, सामने आप मिट्टी के पात्रों में नवधान्य के बीजों को डाल करके अंकुरण हेतु जल सिंचन किया जा रहा है, अक्षत डाले जा रहे हैं और ये नवधान्यों के बीज अंकुरित होंगे। इसे ही अंकुरार्पण सेवा कहते हैं। इस अंकुरार्पण का अत्यधिक महत्वपूर्ण महिमामय यह है कि इसके बिना कोई भी दैवीय उत्सव संभव नहीं है और अंकुरण के अनुसार ही आने वाले समय के घटनाओं का निर्धारण भी होता है। देश, समाज, प्रदेश किस तरीके से रहेंगे, यह अंकुरण के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। अब भगवान को प्रणाम करते हुए वैखानस आगमोक्त के श्लोकों के उच्चारण के मध्य भगवान को अब रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। यह रक्षाबंधनम भगवान के दाहिने हाथ में और माताओं के बाएं हाथ में। वैवाहिक महोत्सवाक्यंजगमणि प्रतिसरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो तम्मयदोषा यस्याननाग्नविपणानि वदन्ति। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदीतरनर्वणाः स्वस्तित्यावा पृथिवीषु चेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा मन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं भासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धा मनोजनेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनरतठराग्नादाजा नदा संगामेमहि स्वस्ति यानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नावामिवारुहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा संगयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा चतार्क्ष्यम् प्रियातमानुशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभागुं शुभाम्। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की जय हो। परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी इस पवित्र तिरुमला के पर्वत पर अर्चा अवतार मूर्ति के रूप में अवतीर्ण होकर के हम सब जीवों का कल्याण कर रहे हैं। एक दिव्य आभामय पवित्रमय वातावरण होता है तिरुमला के पावन पर्वत पर। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। जिन लोगों ने तिरुमला के दर्शन किए हैं उन्हें यह अनुभव है कि एक दिव्य अनुभूति वहाँ पर हमें अनुभव होती है और भगवान के परम पवित्र लोक में जाने का एक अनुभव हमें प्राप्त हो जाता है। भगवान स्वयं ही इतने कृपालु हैं कि सभी को समान दृष्टि से अपनी कृपा प्रदान करते रहते हैं। और तिरुमला के पर्वत की बात ही कुछ और है।
क्योंकि वहाँ पर पहुँचने वाले भक्तों में कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो परम भक्त होते हैं। उनके हृदय से उठने वाली भक्ति तरंगों का प्रभाव होता है कि वह वातावरण अत्यंत ही पवित्र दिखाई पड़ता है। वहाँ पर हमारे विचार भी दूषित नहीं होते। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति में वहाँ पर विकास होता है। यह योगियों के लिए प्रसिद्ध सिद्धि क्षेत्र है, साधकों के लिए उपासना क्षेत्र है। यह परम पवित्र क्षेत्र तिरुपति शहर से 23 किलोमीटर घाट सेक्शन को पार करके, सप्त पर्वतों को पार करके तिरुमला में यह आनंद निलयम मंदिर स्थित है, जो भगवान का मंदिर है। बड़ा ही दिव्य वातावरण होता है वहाँ। चारों तरफ घनघोर जंगल, पर्वतों से घिरा हुआ, हिंसक पशुओं से घिरा हुआ, लेकिन भगवान की महिमा वहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अब देखिए, ये वैदिक विवाह में बांधे जाने वाले रक्षा बंधनम जिस प्रकार से बांधे जाते हैं वर एवं वधू को, वैसे ही भगवान को वर रूप में पूजित करके उनको जो है रक्षा बंधनम बांधा गया है दाहिने हाथ में। अब दोनों माताओं को, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी को भी बाएं हाथों में रक्षाबंधन बांधा जाएगा। वे वधुएं हैं। प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई हैं श्रीदेवी मातेश्वरी। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी भरद्वाज गोत्र में श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हुए हैं। यद्यपि सभी राशियों, गोत्रों, नक्षत्रों के अधिपति वे स्वयं ही हैं, सबको सुरक्षा भी वे ही प्रदान करते हैं, लेकिन इस परिणय लीला में भगवान ने अपना यह गोत्र चुना है, भरद्वाज गोत्र, श्रवण नक्षत्र एवं मकर राशि। उसी प्रकार से माताओं का यह प्राकट्य, माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट है, और माता भूदेवी जो हमारी धरती माता है। ये देखिए, प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी के दाहिने हाथ में यह बांधा जाएगा। अत्यंत पावन पवित्र यह कैंकर्य है कल्याणोत्सव का। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा में यह कल्याणोत्सव का शुभारंभ 600 वर्षों पहले हो चुका था। 15वीं शताब्दी में भगवान बालाजी के परम भक्त, अनन्य निष्काम भाव से भक्ति करने वाले हरि संकीर्तनाचार्य श्री तालपाका अन्नमाचार्य परम भक्त थे यहाँ के तिरुमला में। उन्होंने ही इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का शुभारंभ करवाया था। आज भी तालपाका अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही कन्यादान करते हैं इस परम पवित्र शुभ विवाह में। उन्हें यह सौभाग्य भगवान ने प्रदान किया है। अब ये देखिए, दूसरा रक्षाबंधनम दूसरी वधू मातेश्वरी भूदेवी को बांधा जा रहा है। माता श्रीदेवी एवं भूदेवी, इन दोनों का विवाह भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परम पिता महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म के साथ संपन्न हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे
यह शुभ विवाह यहाँ संपन्न होता है। अब अर्चक स्वामी को भी दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो और वे निर्बाध भावना से, गति से इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन कर सकें। यह एक पवित्र भावना के साथ यहाँ पर सभी अर्चक स्वामी पूर्ण आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति के साथ कृतज्ञता से समर्पित होकर के वे इस पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन कर रहे हैं। अर्चक स्वामीगण सभी प्रकांड विद्वान हैं, वैखानस आगमोक्त पद्धति के। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह परम पवित्र क्षेत्र अत्यधिक ही महिमामय तिरुमला क्षेत्र है। यहाँ पर हमें सदा एक दिव्य अनुभूति होती रहती है। आइए हम सब इस दुर्लभ अवसर का लाभ ले लें और अपना जीवन धन्य करें। हम सब आत्मा हैं, यह शरीर तो अस्थायी है। प्रत्येक जन्म में नए शरीर हम प्राप्त करते चले गए। नए जन्मों में नए रिश्तेदार आए, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, मित्र, धन, संपदा, ये सब जो है प्रत्येक जन्म में आपके शरीर के अनुसार ही यह मिलते चले गए। अब अग्नि प्रतिष्ठापन किया जा रहा है। घृतपृशस्त्वाजरितो वहन्ते घृतं पिबन् सुयजा यक्षिदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविता प्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमदसृजो वेनावः सबुद्ध्या पुपमा अस्य पिष्टा सदश्चयो नमस्तस्य वः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमञ्जन्तरात् साधन्यविदित्यकं च भेगं तस्रवणं योदरास तस्मै ओं भूस्वमावाहयामि ओं भुवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पृष्णेयमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रैमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पृष्णेयमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रैमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः परशतस्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्रे गवोऽग्रयमं यज्ञं निगताग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णमप्रणेष्यामि गितमानवाचं गिच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैमं यज्ञं गितमानं च धेहि ओं प्रणया सोमाप्रणेष्यामि गितमानवाचं गिच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणया कोमप्रणयतसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सगुं साधयन्तु नः ओं प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मनुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्रागे दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमागे दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमागे दृष्टिनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिनोभामि प्रजापतये दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्रागे दृष्टिनोभामि वसुभ्यो दृष्टिनोभामि मरुद्भ्यो दृष्टिनोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टिनोभामि आपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे दृष्टिनोभामि बृहत्पये दृष्टिनोभामि मित्रागे दृष्टिनोभामि वरुणागे दृष्टिनोभामि
आदित्येभ्यो दृष्टिर्वभामि अस्भ्यः दृष्टिर्वभामि पूष्णे दृष्टिर्वभामि कक्षागे दृष्टिर्वभामि कक्षदेवता सोमागे दृष्टिर्वभामि औपासने यज्ञागे दृष्टिर्वभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिर्वभामि आद्यं तृप्यतिस्रयामि चरं तृप्यतिस्रयामि अग्ने द्योतिरसि समितिसि स्वाहा अमृतमजमारुणमसि अन्तरितकं वृक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं वृक्षं प्रत्युष्टा अरातयः चित्ततिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्वादिपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आज्य चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्त्वेगा च शतं च सहस्रं च आयुधं च निगितं च प्रगितं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्धश्च इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः सूर्ये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदने नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतवेदप्रसुमा षष्टिचतुरहस्रान्यगितमक्षयमर्पुदमानय अयन्त युद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववृत्तस्वजेतवर्तयजास्मान् पृथगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मिभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अनमदेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसविधप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि औपासनाग्नु सर्वप्रायश्चित्तार्थमतो देवादिषट्वैष्टवहोमं करिष्ये ओं अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो प्रदानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः अनुमतेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसविधप्रासामीः
ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు కమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము విఘనసే నమః విద్యుత్కోటి నిపాకరాపమనిషం శంఖం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి గిందిరావసమతి సంశోభి పార్శ్వత్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభం సుమక్ష విలసత్ శ్రీవత్సచిక్నం భజే స్వచక్రశంఖం గటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రళంబసూత్రోత్పలమాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తమోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య మణినాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నంటి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధువదే గంధవత్యలకాపదే యశోవనేత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిర్దివర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలకపరిమాలితే లోకాలోకాచలవలగితే లవణేక్షుసురా సర్పితక్షేర సుప్తోదగాక్ష సప్తార్ణపరివృతే జంభో ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీలావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యక్రమణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మ నిచాయేతత్క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధకే శుభసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వం స్యానాం మాతృవం స్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితధామాతపసంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాసేన వర్షసహస్రావధానే ఏకైక
तिलामकर्षणक्रमेण सर्वरास्य मकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिनात्राप्तोर्यामसान्तपनवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृत पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनो मनीन्द्रमदानसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तकुक्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगणगांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रशार्ंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत वैघानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परमासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्यवन आपनवान उर्ववेदलमञ्जारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारपदीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं हयोनिजां भृगोः संगल्पतनयाम् उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारपदीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। का यह परम पवित्र विवाह महोत्सव श्री कल्याणोत्सव के नाम से हम मना रहे हैं। तिरुमला के पावन पर्वत पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यह परम पवित्र कल्याणोत्सव संपन्न होता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन करने वाले जगदानंद कारक का तिरुमला में होने वाला नित्य कल्याण विवाहोत्सव समस्त जगत की रक्षा करने वाला आनंद उत्सव है। संपंगी प्रदक्षिणा में दक्षिण की ओर मार्ग पर स्थित कल्याण मंडप में पूर्वोन्मुख स्थित कल्याण वेदिका पर श्री मलयप्पा स्वामी का श्रीदेवी भूदेवी माताओं के साथ नित्य कल्याणोत्सव संपन्न होता है। ये जो मूर्ति हमें दिखाई पड़ रही है ये भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की उत्सव मूर्ति है।
इसे मलयप्पा स्वामी कहा जाता है, क्योंकि 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में हमें पता चलता है कि भगवान के आदेश पर अर्चक स्वामियों के अन्वेषण करने पर तमिलनाडु के मलयप्पा कोन नामक स्थान में यह स्वयं व्यक्त मूर्ति प्राप्त हुई थी। इसलिए तब से मलयप्पा कोन स्थान के कारण इसे मलयप्पा स्वामी कहा जाता है। अब भगवान के द्वारा बांधे जाने वाले मंगल सूत्रों का प्रक्षालन हुआ है। अब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में ये मांगल्य धारण का शुभ मुहूर्त अब आ रहा है। इस मांगल्य धारण के शुभ मुहूर्त में अर्चक स्वामी वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार भगवान की ओर से माताओं को मंगल सूत्र धारण करवाएंगे और इस वैदिक विवाह का सर्वाधिक प्रमुख कैंकर्य संपन्न होगा। माताओं को बांधे जाने वाले ये मंगल सूत्र अत्यधिक ही महिमामय एवं पवित्र है, क्योंकि जगन माताओं द्वारा धारण किए जाने वाले मंगल सूत्र समस्त पवित्रता के स्रोत हैं। वे परमपिता की यह परिणय लीला है कि हम सब इस पवित्र कैंकर्य में साक्षी बन करके आए हुए हैं। कल्याण वेदिका पर उभय माताओं के साथ दर्शन देने वाले भगवान श्रीनिवास के श्रद्धा पूर्वक कृपा सिंधु श्रीनिवास पेरुमाल अपनी कृपा से भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के परम भक्त भगवत अनुरक्त आलवारों ने संपूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा से भगवान की स्तुति करते हुए दिव्य प्रबंधों का गायन किया है। भोग मंडप के रूप में तमिलनाडु का श्रीरंगम क्षेत्र, त्याग मंडप के रूप में कांची श्री वरदराज पेरुमाल मंदिर, ज्ञान मंडप के रूप में मेलकोटे क्षेत्र और पुष्प मंडपम के रूप में तिरुमला क्षेत्र को भागवतोत्तम भक्तगण अभिवर्णित करते हैं। यह तिरुमला का पुष्प मंडप है, यानी कि भगवान यहाँ पर अलंकार प्रिय हैं। यहाँ पर भगवान का जैसा अलंकार होता है वैसा कहीं नहीं होता है। पुष्प, आभूषण, चंदन, हल्दी, इन सब से, वस्त्रों से उनका अलंकार किया जाता है। अत्यंत ही नयनाभिराम उनका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। भगवान बालाजी को शंख चक्र प्रदान करने वाले भागवत रामानुजाचार्य श्री वैष्णव संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान पर अधिष्ठित समता मूर्ति हैं। तिरुमल नंबी, अनंतालवान आदि श्री वैष्णव भक्त शिखामणि तिरुमला के भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की सेवा करके धन्य हुए। श्री वेंकटेश्वर बालाजी अपने अति अद्भुत दिव्य मंगल स्वरूप में आनंद निलयम में दर्शन देते हुए भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान कर रहे हैं। ये जो मलयप्पा स्वामी हमें दर्शन दे रहे हैं, ये तिरुमला में वर्ष भर के सभी उत्सवों में पूजित होने वाले मलयप्पा स्वामी हैं। ये स्वयं व्यक्त उद्भूत हुए हैं। ब्रह्मोत्सवों में या अन्य किसी भी उत्सव में भगवान श्री मलयप्पा स्वामी हमें उभय देवियों के साथ दर्शन देते हैं।
तिरुमला आलय परम पवित्र आलय है। इस आलय का नाम है आनंद निलयम। यहाँ उभय देवियों के साथ प्रत्येक उत्सव में, प्रत्येक शोभा यात्रा में भाग लेने वाले उत्सव श्रीनिवास मूर्ति को श्री मलयप्पा स्वामी उत्सव बेरम मलयकुनियनन पेरुमाल कहकर पुकारा जाता है। 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में मलयप्पा स्वामी का उद्धरण मिलता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के आदेशानुसार अर्चक गणों द्वारा अन्वेषण करने पर तमिलनाडु के मलयप्पा कोण नामक क्षेत्र में इन उत्सव मूर्तियों के स्वयं व्यक्त मूर्तियों के रूप में उपलब्ध होने के कारण उस दिन से वे मलयप्पा स्वामी के रूप में प्रख्यात हुए। तिरुमला में प्रतिदिन होने वाले कल्याणोत्सव, ऊंजल सेवा, वसंतोत्सव, सहस्त्र दीपालंकरण सेवा के साथ ब्रह्मोत्सव, अन्य उत्सव, शोभा यात्राएं श्री मलयप्पा स्वामी की ही होती हैं। इसी कारण से मलयप्पा स्वामी को नित्य कल्याण चक्रवर्ती उत्सव देवता के रूप में पुकारा जाता है। आनंद निवास में अद्भुत दर्शन देने वाले भक्त स्वामी की मूल विराट मूर्ति के रूप में खड़े रहने के कारण स्थिर दर्शन होते हैं, लेकिन मलयप्पा स्वामी के रूप में भक्त गणों के पास आकर अपने चर दर्शनों द्वारा अनुग्रहित करना भगवान वेंकटेश्वर की विशेष लीला ही है। ये देखिए, अब मंगल सूत्रों को धारण करवाया जा रहा है। माताओं को मांगल्य धारण का पवित्र। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तंतुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे साजीव शरदशतम्। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री। श्रीदेव्यै नमः, भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు, పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు, పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును.
పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అదితేన మన్యస్వ పరమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవ సవేతః ప్రసుభా ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతా నాగంసోస్య ప్రజామంచదమత్య భాషాత్ తదజకం రాజావరణో నమంజదాం జిధైక స్త్రీపౌత్రమకన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వృణస్తురుధి హవమత్యాజ వృణయా రామవస్య రాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణామంతమానసదాశాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేణమానోవరణేహ బోద్రశకం సమాన ఆయు ప్రమోషి స్వాహా త్వన్న అగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోమయాస్తిష్ఠాః యజిష్టో వహ్నే నమస్సోషిడానో విశ్వాన్ ద్వేషాకం సి ప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే వమో భవోతి నేతిష్టో అస్యాపశతో వ్యష్ట అవయక్ష్మణో వృణకం దదానో వేహిమృరీకం సహవోనయేతి స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహిజేయానో దేహిమేషడగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవతవిదప్రాసావిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచకర్మణి ఔపాసనాగ్నో లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదప్రసుభా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాకుం రసేనోత్పద్యన్యస్య శుష్మేనోధస్తామమృతాకుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాభుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవతవిదప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచకర్మణి ఔపాసనాగ్నో సర్వప్రాగచిత్తార్థం అతో దేవాదశత్మనిష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదప్రసుభా ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధేమదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्राधोमि पञ्चमोजाग्रवाकं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्ममग्स्ताः अनुमतेन्ममग्स्ताः सरस्वतेन्ममग्स्ताः देवसविदप्रासामिः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि औपासनाग्नो क्रमधात् पुण्यार्थं परिष्टार्थं होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसभा यदस्य कर्मणोत्तरेरजं यत्वान्योन्यमहाकरम् अग्निश्चस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वकुस्विष्टकं जुहुतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहुतहुताहुतेनाङ्कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो
देवताभ्य स्वाहा येधोऽस्येधिषेमहि स्वाहा समितसितेजोषितेजोमयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्त सप्तयो नीरापणत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदभक्तं देवभक्तं पृथ्वी भक्तं मोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निर्जैनं वेदजैनं द्यौर्जैनं पृथ्वी जैर्नं मोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जैर्नं समन्दाम्बर्हिर्हविषा कृतेन समादित्यैरवसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्काम् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपिता महाप्रपितामहः साक्षी यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्वमुक्तस्ताः अनुमतेन्वमुक्तस्ताः सरस्वतेन्वमुक्तस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सर्वे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामेक्ष्येष्ठाः वरिष्ठाकक्वरेष्ठोऽग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदं माजीह्वर्धपत्रनमेधां वश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुताम् वृषधयस्तदिवं गच्छतो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निवारतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रजाजितं जमदग्ने कस्यवस्य प्रजाजितं यद्देवानां प्रजाजितं तन्मे अस्तु प्रजाजितं दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे प्रजाजुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे तथादनामहेरणाय तक्षसेयो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः वसतिर्म मातरः तस्मा आरङ्गमामवो यस्य क्षया यजन्वथा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मय मेधा मय प्रजा मय यज्ञस्तेजोदधात मय मेधा मय प्रजा मयेन्द्रियन्द्रियन्द्रदधात मय मेधा मय प्रजा मय सूर्यो भ्राजोदधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृन्दमया देव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानु स्मरणं परं कायेन वाचा मध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादृघ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अस्मद्गुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूमिलासमेत श्रीनिवासार्पणमस्तु
सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के विवाह महोत्सव के विवाह होम की पूर्णाहुति संपन्न हुई है। अब परम पवित्र पारंपरिक कैंकर्य वारण मायरम संपन्न हो रहा है। अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसका निर्वहन कर रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में इस वारण मायरम के पश्चात अर्चक स्वामी भगवान के समक्ष जाकर के उनके गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाएंगे। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के अंगवस्त्र को पहले उतार करके प्रणाम किया गया। अब उनके पुष्पमाला को उतार करके दोनों माताओं को बारी बारी पहनाया जाएगा। माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी को। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव प्रतिदिन दोपहर 12 बजे श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, जिससे कि आप इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन लाभ ले सकें और अपना जीवन सफल कर सकें। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी सदा ही हम सब पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी एक ही अपेक्षा है कि हम संपूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते चलें और अपना जीवन धन्य कर लें। भगवान तैयार हैं, हमेशा वे हजारों हाथों से हमें सहायता देने के लिए तत्पर रहते हैं। ये सब दंपति गण हैं। गृहस्थों को यहाँ प्रवेश दिया जाता है इस कल्याण वेदिका के समक्ष भगवान के इस पवित्र कल्याणम को देखने के लिए। ये सब दंपति हैं, गृहस्थ लोग हैं। वे सब अभी अपने सांसारिक कामनाओं को भूल करके भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का आस्वादन कर रहे हैं, अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। भगवान की यही अपेक्षा है कि हम सब सारी कामनाओं को त्याग करके उनके चरणों में समर्पित हो जाएं। वे सब कुछ हमें देने को तैयार हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान ने कहा है। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి కూతురు
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.